Ayan na. Semis. Start mo, take mo start. Boss Jules na naman pala. Ang magbibigay ng liwanag. Lock. Battery lock. Relax ka lang. Chill na chill. Nakakapag lang. May libreng PMS sa kasa kapag natalo. Pare, si Gio, hindi pinapalata. Hawakan mo kamay. Bibigyan ko discount pag natalo. Parang ice water na bitbit. Chito naman, Chito. First run, semis. Jules, ganda. First set, semis. Ang lakas. Uy, bumalik. Good. Kinabahan. Good. Eto na, layo. Magdasal ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Surprise! Bumalik! Bumalik! Grabe! Unang pumasok. Hexagonite. Sabi sa inyo, yung magka-champion eh. Galing mo, ganda. Pasok. Second set, Boss Biggie Bigs. Tingnan kung kabado. Walang kakaba-kaba. Boss Bigs, di mo magbibigyan yung bata, child abuse ganyan. Ready na. Kaya wala pa sa Ay, kanina isa. Ay, mamaya pa pala si Boss Mix. Teka, umabog dun sa ano. Ayusin mo ha, Boss Mix ha. Next, galing ako. Lumapas dun sa Si Jules. Yari ka, eto na yung bangungot mo nga pala. Eto nga pala yung bangungot mo. Si Jules. Legendary. Second set. Semis. Papasok, going finals. Sabi dyan, Migs. Ayun na, Boss Migs. Yun! Oy! Ayun na, Boss Migs. Naku po, pumasok na! Yari na! Ayun na! Ang galing! Sige mo. Re-race. Uy, re-race! Wala. Re-race ah! Re-race! Ang angas! Kaset! Last set! Kaya puti ako, wala na pumasok sa ulit. Last set! Sino isa? Konsi. Last set, semis. Piyaman ni Popcorn. Naku po, nilalapatan kayo. Relax. Layo. Ayun na, pumasok na. Yari na. Bawi na. Palo. Ikaw.
green pa yung pumasok. Finals! Galing oh. Kaya mga nakapasok. Boss Mix! Finals tayo ngayon, Boss Mix ha. Dapat talaga nauuna tayo sa center para ano eh. Boss Mix! Naman, Boss Mix! Ayan, barang na to! Yari kayo ngayon! Ryan! Tatawin mo namin! Yari kayo! Final! Ryan dyan! Leading. Ryan? Ryan leading. Hoy, may membang na isa. Si ganda ang membang. Ayun na, barangin mo, Boss Pig! Boss Pig, barangin mo! Barangin mo, Boss Pig! Bang! Ayun na, ayun na! Ayun na, Boss Pig! Last jump! Oy, champion! Ryan! Second, big! Ako nag-charge. Congrats! Uy! Thank you! Yay! Third, Ryan, champion! Hindi rin ako nag-church. Ang galing ko talaga, Boss Mills. Na-predict ko na naman nanalo kayong dalawa eh. Nakagawa na ako ng thumbnail sa YouTube eh. Trophy. Ganda, Otto. Boss Migs. Kapit ko talaga, Konsi. Konsihal, ano? Miggy. Ba't binubuksan ko? Ayan, ba? Natalo ko round 1 to eh. Naiwan ako eh. Ito? Yeah, hindi. Hindi, ano, second yan, second. Second dyan si Migs. Okay. Angas. Wala. Listahan ng utang, guys. Sa December na lang sisingilin, ha? Sa December na lang sisingilin. Utang. Uy! Ang galing. Picture na, picture. 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 Madam, may durog to. Korpuan sila eh. Baka may tagdot pag nag-hundreds. Ganda picture. Kasama mo si Pogi ito. Si Pogi. First trophy mo yan? Yes! First. Swerte mo naman, Pogi. Katabi mo si ganda sa picture. First time. How much? 200. Bal na 400 ka sa cash. First trophy. Nag-autocorpo sila. 200. All semis, 200. Ikaw, ay, matalo Uy. ikaw. 200. Ganun din. Ilan ba pumasok sa'yo? Semis. Isa lang. O, pares kayo. Where pa? Kalik ka? Tangina mo. Ano ka ha? Ito yung kalinte. Oh. Champion ba? Tapos kalik pa? Paano mo galit? Ay, wait lang. Smile na lang. Show your face. Kung pinakita ka. Show face mo na. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ayos na. Congrats. Champion Ryan. Second mix. Dapat ang champion magbubuhat 250 nito. Third ganda. 250 is Ryan. 250 Ryan, TF tomorrow. Marshall. Boss Migs, kiss mo muna yung camera ko. Kiss mo. Ate. Bye bye.